سلام و درود به پایان دوستان عزیز. خداوند نگهبان هر یک قدم شما باشه که الحمدلله اولش پروردگار هست و بعد شما هسته که ما چقدر با سبب شما ما چقدر مردم نیازمند و کمبغل دستگیری میکنیم. الحمدلله دوستان عزیز، امروز باز یک مادری که مقصد به واسطه اکای بهروز جان که دختر خیرورگ است با ما مراجعت کرد. برادرم در کانالش خودش یک کانال کوچک داره. کانال چیه؟ ابن سینا. مقصد 13000 جمع شد و 13000 چی میشه؟ خلاصه از اینکه برادر ما بچه‌ک 20 ساله کم پیش بیا ویدیو. این بچه‌ک 20 ساله نگاه کنه. الحمدلله همه طرفا یک ایتم می‌بینید سالم، اما متاسفانه دو درچه ما چی نام داره اپا؟ حسن جان نام داره. خواهرش گذشته شد. خواهر بابا شریکش گذشته. حسن زهرا. هر دیگردوهای دودر قاق شدگیان، هر دوش قاق شدگیان که باید همیا ما چیکار کنیم؟ اپیراسا گفتم پریست که همو پوچکا، یعنی که پریست که گرده باید یک گرده خلاصه گپ که بخریم بزنیمش. در تاجیکستان اونجا آوردیانش برای یک گرده را خریدن 1,700,000 میگن. 1,700,000 این سومی خرد نیست. نه که ما نمیگیم که شما دوستان عزیز برادران مهربان همین 1,700,000 به من بده یا به مادر بده. با قدر استحضار چند قدر داره؟ 1 روبل، 10 روبل، 100 روبل چه قدر داره؟ التماس پارت کدمت که نداره داخل دادرچه دعاگو باشه. کزمت با نداره همین ویدیو را خطه بده ایما و واتساپ تو پیام کنه که به خاطر الله یک دوستان یک بیزنسمن یک بوی میبینه با همین برادر مقصد دستگیری میکنه. کارت خطر میمونیم. بله. کارت مادر میمونیم، رقم مادر میمونیم. گاو میزنی با مادر بیا پیشتا بیاد دادرچه گاو زنه. نام چی بود؟ حسن جون. گاوزن کو چی گفتن مردم ها؟ السلام علیکم اکم خواهر کی همین التماس همین اما یادم نت کی همین گفتم هاتش کار همین کنه همین یک گفته چسبوندن در کار دست کدوم بدم دستی چی؟ مقصد اینه دستاش ببینید چقدر بریدگی بیچاره 20 ساله بچه یادم اکنه التماس شما هم خویش آروم که همین نصیبایی با پخ رسم ایشالا من با دست خیلی آدمون نه نصیبایی دست میچیم اکنم انشاءالله. دوستان عزیز انشاءالله دوستان عزیز دادرچه 20 ساله خیلی وضعیت مادر بیزه مادر جون هست هم بلند روزم. السلام علیکم خواهران، برادران، مادران، پدران، کسانی که مرا شنیده است احترامانه شما خوش منماییم که همین روز دست مرا کمتر باشم که دستگیری کنیم. اما یک تا سرچه دو لیستاتون چهار دختر دارم خیلی اوای کلانش کلان یه ترک سرچه دارم که اوایم نیم کالا دو گردوش کار نمیکنه پیشاو کردن نمیتونه روش ورم میکنه. انا فقط اوچه جان مرا سالم میشوم بپا میخیزم گفته فقط مرا زورش میکنه. الحمدلله مسلمانی ما فقط هر یه نمازم در میخوام که میخوام ای خداوند طلب میکنم که امیه پسر چنده شفاتیه لیکن این دست خداوند در چیزی باشه. ای خداوند من نقد طلب میکنم تمام خواهش میکنم که یه پسر چمه دستگیری کنیم پسر چم بپا خیزم نه شما نقد کوشش سلام علیکم مادر جان. اکی برای دکتر گاوزن کو. سلام علیکم برادر عزیز. راست گپ در حقیقت وقتی ما در کانالمون ویدیو کردگی بودیم در کانال ما 13141 روبل جمع شدگی بود. بعد بسیار خواهش کردیم اکی برجونه که بیا یک ویدیو که باور که زوری من نمیرسد. راست گپ در حقیقت دو درچه را ما یکم بود در ونسیه بود که خوب کردیم. شما اگر بدونید خپین میکنی بیماری که مقصد گردونش کار نمیکنن عموما با واسطه گمودیالیز خود بیادیم حسن جان نصیرالدینویچ وقتی که رفتیم برامو ونسیه بود کرد با سکور پونچ خطی خوب موندگی که بودیم انا همونجا دا مقصد گفتن که بیمارتون گرفته بریم اونجا علاقه شما تو 3 روز بی پوله بعد 3 روز پول خرید میشه. هر یک باری که گمودیالیز میکنی 15,000 وقتی که با من با دکتر وقتی مراجعت کردیم دکتر گشت گفت که
шумо да удобнее ки выгоднее ки мақсад шумо ҳамира операция кунед як гурда часпони ирагу мо маслиҳатҳоро кардем ина ки бо ҳама документҳо ҳаста да дастмон ҳаста кадоме ки боварда мекунад биёя ина духтур боша худаш медонад ҷавабата баъдсай буд ки дуюмбора ба як ҳоло зоро қати аппарати гемодиализа ба як ҳоло зорҳо қати бурдем хобурдем ба додарака сеюмбора қабул намекунад барои як гемодиализ кардан 15000 бо барзами и бо рӯзи хобундан ин плат мешавад. Бародарои азиз, аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш дорам. Хар ки дар ҳақиқат инро ман тасдиқ мекунам ки действительно додар гурдош абсолютно кор накардастиян. Баъди 2-3 рӯз уҷи аллакай бояд дар ҳафтаи 2 мартаба 3 мартаба гемодиализ гирад. Агар ки нагирад ин бечора варам кардан меистад, бовар ки креатиниш баланд мешавад. Касоне ки духтур ҳастанд инро медонанд ки креатиниш баланд мешавад. барам қар бародарои азиз ман дар ҳақиқат додара метавонам гуфта ки действительно ба кӯмаки шумо эҳтиёҷ дорад. аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш дорам ки додара дастгирӣ кунед. худованд ҳама шуморо нигаҳбон бошад. шумое ки мақсад дигароро дастгирӣ мекунед ва ман боварӣ дорам акай бобоҷон единственный одаме аст ки ман ҳамин збороша бовар дорам. ана гуфта метавонам ки ҳамин бародар дар ҳақиқат аз барои худо дастгирӣ кардааст. ҳамин бачаро мақсад вақте ки мо нишон додем ба бародарам ина ки соати 1 шаб аст. мо қадим бародар бечора видеоро кардаастем. И барои ягон сум пул не, и барои он аз барои худо кардааст. бародар ман ҳамира гуфта метавонам шумо дар канали бобоҷон агар диде ки видео партов видео диде ки действительно видео кшидагӣ ҳаст, шумо бидрои ёрдам кунед. ана хайру дар ҷо қабул мешавад. ҳозир ин ҳозир 1 соат пеш мо больница Боткинский як хоҳарчара дар больница ғалтидагӣ буд. ҳамунҷо рафта дар ҳамун хона ки дукасай намеҷода ман бобоҷонро дидам. дар ҳақиқат ман бовар кардам ки бобоҷон хеле одами ҳаромхӯр хеле ҳақхӯр нест. барам қара бидроен дастгирӣ кунем. ман нигоҳ мекунам ки бародари мо мақсад каналоро дигар канал 200-300 ҳазор подписчик доранд. и бародари мо бошад 32,000. и кам аст вахши кам аст. ҳамин видеоро мебинӣ илтимос биро дастгирӣ ки худовандро дастгирӣ мекунад. ман акай бобоҷон рост гап ба худо дилу месӯзад ҷигарам месӯзад. ман мебинам ки худа тоқаи тра бояд як камера памера ҳама отдельно гирифтан дар кор. ман дигар сухан намедонам чӣ бигӯям. худо нигоҳдон. дӯстони азизам ворид чи карти модарам як номбар мекунем ки баъзе видеоҳои моро медизанд, яъне картаҳои худшона мемонанд. дӯстони азизам дар ҳар як видеом иншоалло ҳаракат мекунем ки дигар картаҳои беморо одамои ниёзманда такрор кунам. гӯш кунед ба диққат. 42 79 38 06 38 73 38 83. бо такрор мекунем. 42 79 38 06 38 73 38 83. яъне бо дар экран мемонамаш рақамҳои модарам мемонам. хоҳиш мекунем кадмет ки дар ҳақиқатан хайр мекунӣ ё аз аҳволаш мепурсӣ, хос ба хотири худо пурс. кадмет кӯмак мекунӣ хос ба хотири худо ку иншоалло парвардигор ҳама кӯмаки шуморо абрадна мақсад бо чанде мақсад 10 чанд мегардона. ва касое ки барои як чи модара ғам натем, модари худаш дар мушкилия шабрӯз қатъи бечора бача 20 сола аст. 20 сола аст. шумо фикр кунед ки бачаи 20 соларо мисли гудак мебара модар мебиёрад. чанд солаи модарҷон? من 51 51 сола. ҳар як кадом модар дорем, зан дорем, фарзанд дорем. бояд мо ин дардора ҳис кунем ки худо ин корро ба сари ҳеҷ кас набиёрад. ба ҳамон хотир дӯстони азиз ҳаракат кунед ба хотири Аллоҳ. 1,700,000 дар кори кадмет ки аз одамои соҳибкор, аз кадмет ки кӯмак кардани хос ба хотири худо калонтар метунем бие аз авҳоли модар. наметунед через ман бироед, через ака берӯз бироед ё через ин модар метунед бие сумотон хайр кунед. иншоалло аз шумо ҳеҷ кам не. ҳатто сам гилан ки додарчае ки ҳастай мисли гудак шуда айдисе дарда нигоҳ кунед. ҳамин додар ба по бихеза. дӯстон чӣ бигӯм дигар? алҳамдулилла боварӣ дорам ки иншоалло мо ҳамия ба сари банд метунем. ному фамилияш чӣ мебурояд? بابامراد زلفیه بابا مراد اون میبرویا در همین مادر اخیرش 3883 بابا نمر تلفنم خیلی نمر تلفنش ان شاء الله خواهیم میگم باید همون کدوم نمره نمره تلفنش 8980 960 4970 همین در پریاز نه توگری ان شاء الله من همین رقم‌ها را میمونم نمره را میمونم. دوستان عزیز به خاطر الله کمک کنید. ما الحمدلله پیش از بار داشتیم که الحمدلله یک صاحبکار کلون ها ویدیوش رو میبروه بعدین ان شاء الله میبروه تماشا کنید.
چقدر کمک میکنن. خداوند خیری هر یک کدام شما با درگاه قبول بگردونه. پروردگار جنت الفردوس هر یک کدام شما نصیب بگردونه. از همه شما میندارم. هزار رحمت. کم کم ساعت 1 دیشب خوالوش دگیم. خیر خدا همش خیر باشه. السلام علیکم دوستان. میندارم.